अच्छा जी, वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में तारिक मसूद की। बोलो भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहिब। नहीं, खाली तारिक मसूद नहीं, हमने कहा ना वी रिस्पेक्ट हिम। उनकी जैसे तालिबान हमें बड़ी कॉमेडी देते हैं, उसी तरह की हमें कॉमेडी जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी बहुत देते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद ने मेरी एक वीडियो का जवाब दे रहे थे, ये वाली वीडियो का, जिसमें एक पठान साहब, मैं जब स्कॉटलैंड में था, वो देख सकते हैं बैकग्राउंड से मुझे याद आ गया। इसमें एक पठान साहब हमसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि यार हारिस भाई, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो मुर्दे हैं उनकी बॉडियां महफूज कैसे होती हैं? यानी हमने किसी को दफनाया है, एक हफ्ते बाद उसकी बॉडी बिल्कुल प्रिजर्व है। मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, लोगों की साल भी हो सकता है बची रहे, यानी बहुत कम उसकी क्योंकि नेचुरल प्रोसेस एक मम्मीफिकेशन भी होती है। तो मैंने ये उसका जवाब दिया, तो मुफ्ती साहब उसका जवाब क्या देते हैं? मुफ्ती साहब जवाब देते हैं कि ये मुशाहिदे के ऊपर है, मेरा मुशाहिदा है इसके ऊपर, मेरा मुशाहिदा है इसके ऊपर, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक एक हफ्ते तक बॉडी जो है गलती सड़ती नहीं है। तो इसमें कौन सी बात है? यानी मुफ्ती साहब ने यह भी दावा नहीं किया कि हजार हजार साल पुरानी जो कब्रें हैं वो हजार साल में तो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, उस तरह नहीं रहेगी जैसी इस वक्त है, कुछ गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी। मैंने, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और आप जो लोग ये वीडियो देखिएगा, लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, ये 5,500 साल पुरानी बॉडी नेचुरली प्रिजर्व है, इसको किसी ने मम्मी शमी नहीं बनाया। 5,500 साल पुरानी, तो आप ये सोचें अगर ये 5,500 साल में सिर्फ इतनी सी गली सड़ी है, जो ममीफिकेशन हो गई है, तो ये 100 साल में कितनी कम गली सड़ी होगी, या हफ्ते में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा इसकी बॉडी को। इसी तरह ये एक बुद्धिस्ट मंक है, ये कुछ 400 साल पुरानी इसकी है, ये मेडिटेशन कर रहा था, उसी हालत में लगा गया। ही इज ऑल्सो क्वाइट प्रिजर्व्ड। अब क्या ये भी वलीउल्लाह? ये भी वलीउल्लाह, ये है वलीउल्लाह, पिठी ऊंची करके सोया बेचारा। तो इसके शोल्डर के ऊपर कोई इंजरी थी, इसकी ब्रूटल डेथ हुई थी। और इस तरह मुफ्ती साहब कहते हैं, अच्छा हारिस ने, मेरा नाम नहीं लेते, बड़े चालाक है मुफ्ती साहब, बोलो भाई, इस पे नहीं कहते बोलो ना यार ये किसने कहा है, बोलो भाई हारिस ने कहा है, अच्छा 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 नहीं, नहीं, वो नाम नहीं लेना उन्होंने, लेकिन जवाब देना उन्होंने, जवाब देना फर्ज होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं। तो कहते हैं उसने मुल्हिद जो था, मुल्हिद बड़ा मशहूर मुल्हिद है, पागल हुआ है आजकल। कोई बात नहीं मुफ्ती साहब, आप कह लें हमें, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें, आप हमारी बेइज्जती कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी सर आंखों पे, लेकिन बोलो भाई कहते हैं ये हाथी की फोटो दिखा दी, और मुफ्ती साहब कहते हैं ओ भाई बर्फ में दिखा रहा है, बर्फ में तो कोई हीरोइनची भी होगा, वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। अच्छा दिखाएं कितने हुई हीरोइनची प्रिजर्व हुए में, और ये मिस्र की मम्मी है, मिस्र की, बोलो भाई कहां की है? मिस्र की। तो मिस्र में तो तपता सहरा, तो वहां पे कैसे मम्मीफिकेशन होगी? वहां पे तो कोई बर्फ नहीं है। तो इस तरह की बेतहाशा एग्जाम्पल हैं, आपको नेचुरल मम्मीफिकेशन जो है वो मिल जाती है। अच्छा बहरहाल, इससे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मेरा एक जानने वाला, पता नहीं कौन से, उन्हें बाबा जी की, उनकी उनके बेटे ने इनको बताया कि 2 साल हो गए हैं उनके बाबा जी फोत हुए हैं, उनकी कब्र से अभी भी उनकी कब्र जो है ना बड़ी फिट है, खोल के देखा, एक साइंसदान की मार है आप लोग, एक साइंसदान की। अच्छा, अब मैं समझता था मुफ्ती साहब जो है ना झूठ नहीं बोलते, मुफ्ती साहब, यानी झूठ बोलना तो सरासर गलत है ना, वो तो जो बोल रहा है उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने खुद पढ़ा, रेड क्रॉस की खबर आई, एक अखबार में थी, उन्होंने खबर वेरीफाई की रेड क्रॉस की वेबसाइट से जाके कि कुछ अफगानी मुजाहिदीन जो थे उनकी बॉडियां उड़ी हुई हैं, बमों से फटी हुई हैं, लेकिन वो प्रिजर्व है। अब बम से फटी हुई कैसे प्रिजर्व हो सकती है, या उसके अंदर से खुशबुएं आ रही हैं, पता नहीं क्या उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा, रेड क्रॉस ने कहा कि हम जाके साइंटिफिक स्टडी करेंगे कि ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उनके अंदर का कुफर जाग गया और रेड क्रॉस ने वो खबर खुद डिलीट कर दी अपनी वेबसाइट पर। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, आई एम सॉरी मुफ्ती साहब, आई हैव टू से दिस, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी अगर एग्जाम्पल बेतहाशा हो, उसका बम फटा हो जी, वो बॉडी ठीक है, वो आपके बाबों की बॉडियां होंगी। हजरत उमर इब्न, वो जो आपके यार क्या नाम था उनका, उमर बिन खताब, नहीं नॉट उमर बिन खताब, वो जो 5वां खलीफा जिसको कहते हैं, क्या नाम है यार उनका, मैंने जहन से निकल गया। 2013-14 में, नहीं 2015-16 में दाइश ने उनके मिजार पे तोड़ फोड़ के उनकी बॉडी को खराब कर दिया। तो दिखानी थी ना फोटो, जरा वो देखें जी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कैसे आराम से सोए हुए हैं, नूरानी चेहरा दिखाते हैं, जरा फोटो में कुछ नहीं दिखा, वो जारी बात अंदर ढांचे पड़े हुए होंगे। ये तो ढांचे नहीं होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे होगा, इस तरह की बॉडी होगी जो सेमी प्रिजर्व्ड होगी। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई कि इतनी बड़ी
یا اچھا آرگیومنٹ مفتی صاحب کا یہ تھا, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو مشاہدہ ہے میرا, کیسے ہم ایتھیسٹوں کی بات مان لیں, یہ تو مشاہدے کے اوپر بات ہے. ایک اور ویڈیو میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, مجھے ہی جواب دیتے ہوئے, کہ ایک ملیدہ کہتا ہے کہ میرے پہ آسمانی کڑاکا کیوں نہیں اللہ میاں مارتا, تو مفتی صاحب آگے سے کہتے ہیں اللہ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ نے ثبوت دے دیا تو وہ تو مشاہدے پہ بن جائے گی بات, وہ امام تو رہے گا ہی نہیں, کیونکہ امام تو اندھا ہوتا ہے, تو مشاہدے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اللہ نے مشاہدہ آپ سے کروانا ہی نہیں ہے, جو کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ قرآن کے خلاف ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ نشانیاں دیکھو, مشاہدہ کرو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ. وہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تو بونگی آپ نے ماری ہوئی ہے, یہ جس نشانیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ نشانیاں جو بھی ہیں وہ ہیں تو ہیں, لیکن وہ یہ ثبوت نہیں کہ وہ آپ نے بنائی ہیں, یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں اگر آپ کو کہہ دوں یہ دیکھو جی آئی فون ہے, یہ آئی فون ہونا میرے انجینئر ہونے کا ثبوت ہے, یہ آئی فون ہے, آپ کہیں بھائی اچھا ہے تو صحیح ہے, آئی فون سورج چاند تارے ہیں تو صحیح, لیکن یہ کہاں پہ ثبوت ہے کہ یہ آپ نے بنایا, یا یہ کہاں پہ ثبوت ہے کہ یہ آئی فون میں نے بنایا. تو اللہ میں نے بھونڈی سی لاجک دی, اللہ میں کہہ نہیں مشاہدہ کرو, وہ اور بات ہے کہ اللہ میں کی دلیل بھونڈی ہے اس وجہ سے. اسی طرح سورہ روم کی 24ویں آیت میں بھی اللہ میں یہی کہتے ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یعنی عقل سے کام لینے کا مراد یہ کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم بات مان لیں. تو یہ تو ان کی بات غلط ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں تو وہ ایمان ہی نہیں رہے گا. دوسری جگہ پہ مشاہدے کی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو قبریں جو ہیں ہمیں ان کی قبروں سے پھولوں کی خوشبوئیں نکل رہی ہوتی ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں خراب نہیں ہوتی, تو ہم مشاہدے کے اوپر ہمارا ہے. مجھے پتہ ہے اس کا جواب وہ کیا دیں گے, اس کا جواب وہ گھما پھرا کے دیں گے نہیں نہیں, یہ تو انجینئر صاحب ہے نا, اللہ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ تو خود بخود ہے, وہ تو اللہ میاں کی مہربانی ہے. بولو بھائی کیا ہے, مہربانی ہے. That's why وہ مشاہدے کے لیے اوپر ہے, لیکن اللہ نے ہمیں مشاہدہ نہیں دینا تھا, یہ تو اللہ کی برکت ہے اس کے اپنے پیارے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ یہی دیں گے, ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ دے دیا انہوں نے. لیکن فلسفے کا بھی یہی اصول ہے کہ جو چیز آپ اگر اس کو کہہ دیں کہ یہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے ایمان پر ایمان لانا ہے, اس کے لیے مشاہدے کی یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اب آپ کوئی ایسی دلیل نہیں لا سکتے جس میں مشاہدہ ہو, جس میں مشاہدے کی دلیل ہو, لیکن پھر وہ وہی کر رہے ہیں. تو یہ ان کے آپس میں بیچاروں کے وہی مسئلہ ہے, ادھر سے پکڑ لو تو ادھر سے چھلانگ مار دیتے, ادھر سے پکڑ لو ادھر چھلانگ مار دیتے. حالانکہ جیسے میں نے بتایا یہ بھی ایک کانٹراڈکشن ہے قرآن میں کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, اس پہ ایمان لے آؤ, یعنی اندھا ایمان لے آؤ نا, ایمان کا تو مطلب ہی اندھا ہوتا. لیکن دوسری جگہ پہ اللہ میں تھوڑا سا وہی بونگی مار دیتے ہیں کہ بھئی اس میں نشانی ہے مشاہدے کے لیے, مشاہدہ کرو اس کے اوپر. تو بولو بھائی کہ یہ ویڈیو ہے, اس کا جواب میں نے, یہ ویڈیو کا کلپ جو ہے اس میں نے کوئی دو نمبری نہیں ماری, آپ اس کو ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں, لنک جو ہے اس میں ڈالا ہوا میں نے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.